Hello guys, and ngasi mayam da Kinemaster harba video editing apps to video edit ngai apps to do watermark yaw da bida kamai taraga download tawo da ge habda mayam taksage harba apps adom na Play Store dagi ji Play Store sidagi kai ma download taw taragadi watermark yaw khani adu watermark tu yona lokthok kai taragadi moi paisa tongana charge lobani tha amada su chahi amada su kan tara adu kana adu na tabide kana watermark yaw da bida kamai taraga taw kana paisa pa mo ting da bida free da kamai taraga download taw da ge habdani taksage ai mình xóa nó mình video thì đi kiếm xóa ní đấy phải cái máy tôi download tàu đây gì gì coi na ini browser am dasang ngasih ke ham dulu Chrome dasang ngasih kok Chrome đây coi na search tàu biro Kinemaster mod digit bin ko digit bin nên thà biro duga .com hay na thà biro adu sumai search tàu biro Chrome da ko duga yan ham badai kun si thori ise em si thori ise sa click tàu biro tum da sumai thora ka click tàu biro tum dai kun sumai thora ka ni ko tàu biro thora ko da sumai ching taro maka sa ching taro matung da sida go to download page sen thari ya da go to download page sen thari se sang biro matung da sumai na thora ka ni ching taro matung da kun na sumai na download Kinemaster mod latest na thora ise kun na sida click tàu biro click tàu matung da sumai na ama download ki thora ka ni ko sida okay tàu biro matung da kena si Chrome gi 3 download 3 dot sida sang biro aduga download sang biro aduga koi Kinemaster ro ji download taw hore ko ai se loading ki tang kui na sang do ma le ne koi ji download taw ba loi dore 93 94 sida su download cha le si bio se loi ba koi na install open thare ko open taw ra si install taw ra si ko installing taw ra si Kinemaster app se yamna video edit taw yamna kana ba video edit taw yam nunga ba apps ni mobile gi wana di open taw ra si koi na to Kinemaster yaw re adi fare hi ngasi koi na koi ki install taw lo re open taw bottom dai koi sumai thora app hello taw hare to yasi permission yo dui matung da sumai thora yo okay create video si koi Kinemaster je use taw ya ni video okay si koi watermark thok tre ko sa watermark hala sai to ma thok tre ko si koi any video hapsilaga do edit taw ya re layer khan ba ya re देखो layer kan be yare text kap be yare technical maina ko ni edit taw ya de text se ko na maina chindo ni taw su ya ko si apps yam ngai apps ni yam shi na view dagi any video hapsilaga dum to ko na shi na ba se ko pasan ngai apps ni maina cutting taw se ko trim taw wa dagi cut pa ko pa no ya maina ko si maina jing taw se dagi maina pak thol se ko dagi sida maina play taw da maina yam nungai apps ni dum shi na video si ma ko export taw ya ta ga di se na ma da export हो गया था आज मैंने export हो गया
full HD yare sida nang yare ko 30 yare ko sida tawba yare HD yare simane export tawba sida mai MB pamne simane export tawba singodamne ko yam nungaiba apps ni adom sininarba yengbiyo download tawbiraga anh xem cái video đó sẽ yare mate MB yengkiyo sumai tawba hadi sida sum chawrapa ma habni ko adom na semningba adom video sema se fare ngasi lagi adom na kaigamba ai video se pamita like tawbiyo subscribe tawbiyo comment tawbiyo adom na kaigamba video matungda pami hamadu dona maduga subscribe tawbiyo matungda hakadaba nowa ba technology mari lena video sing dom gina makta pudu laksagani na do latest update adom da phangna da makta subscribe tawbiyo fare ngasi ma'am ta do jinjare goodbye